This is good or bad? Vlogging. Good. Thank you, bro. Thank you. Koil bhai kam chesni? Kam chesni? Na. Te. Abbas. ও দেখেন কত বড় স্ক্রিন। হ্যালো বন্ধুরা, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালোই আছো। আমি লইছি আরেকটা নতুন ভিডিও। এর আগের ভিডিওতে কইছিলাম না আমি যে মানুষের সামনে ভিডিও বানাইম, তে আমার এই কামের জায়গাত কয়েকটা মানুষ আছে, এরা সামনেই আজকে ভিডিও বানাই ট্রাই করাম। শরম করতেছে সামনে করতাম আরামসে, নো টেনশন। চলো চলো লিখে চলতে। এটা হচ্ছে আমার অফিস, এটা ম্যানেজাররা বই রয়েছে না, এটা হচ্ছে গিয়া অফিস। সবাই काम करते है ना। आकाश भाई जा रहे हैं क्या? इधर देखो, हाय बोल दे एक बार मेरे फैंस को। व्लॉग बन रहा है, व्लॉग। उस्मान भाई कितना हो रहा? पानी आई रही? खाओ खाओ। आज सारा सामने व्लॉग बनाईताम। ये हमारा पार्टनर रवीन भाई, काम खत्म नहीं हुआ? कोई नहीं है, ब्लॉग बन रहा है। ब्लॉग बन रहा है। हाय, वेलकम टू पीवीआर। हाँ, आपका काम खत्म? वेलकम टू पीवीआर ना। ये भाई इधर काम कर रहा है। भाई काम खत्म? भाई एक बात पूछना, जो ब्लॉग बना रहा हूँ, अच्छा काम है या बुरा काम? दिस इज गुड और बैड? ब्लॉग गुड? गुड, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। इंस्टा आईडी जमाल खान 202 ब्रदर। कैसा फिनिश है? ब्लॉगिंग चल रहा है। गुड और बैड बोलो, सजेशन चाहिए। शर्म आ रहा है? शर्म आ रहा है? फर्स्ट टाइम है तो भाई लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सब। कोई भाई काम चाहिए नहीं? काम चाहिए नहीं? ते हम काम करते हैं। आज का शारदा काम है प्रायोरिटी मास तो हम ও দেখেন কত বড় স্ক্রিন। শেষই গো প্রায় নেন কাম চলে, কাম চলে। সারা রাত কাম হইব, আইস ঘুম নাই, আইজ আরাম নাই। এবার সবাই কাম করতেছে আর আমি ঘুরতেছি। আমার কাম এটা ঘুরা করা, সেট করা, এটাই কাম। সবাই কাম করতেছে। ঠিক আছে, কিরম লাগছে ভিডিওটা? শুরু একটা ভিডিও কিরম লাগছে কইবা, ঠিক আছে? ফার্স্ট ব্লগ মানুষের সামনে আজকে তো আর হইতো না, ঠিক না? ওকে।